अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। रनाला खुर्द वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद, असिस्टेंट कमिश्नर रनाला खुर्द चौधरी ज़ियाउल्लाह और ACP मुनज़्ज़ा करामत ने यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मौसम बहार की आमद के साथ मुल्क भर की तरह रनाला खुर्द में भी रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद, असिस्टेंट कमिश्नर रनाला चौधरी ज़ियाउल्लाह, ACP रनाला मुनज़्ज़ा करामत, सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़हूर अहमद शाहीन, SHO सिटी रनाला ने पौधे लगाए। पौधे लगाने के बाद दुआए खैर भी की गई। गोजरा में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आटे की मसनूई किल्लत की वजह से शहरी शदीद परेशान। आटे के हसूल के लिए शहरी सारा दिन लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। इंतजामात न होने की वजह से शहरी जान की बाजी हार गया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में आटे का बहरान जो है वो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। शहर भर में जो है वो आटे के स्टॉलों पर शहरियों का इंतहाई रश जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ने लगा है। मकामी इंतज़ामिया की जानब से शहरियों को यहाँ पर आटे के स्टॉल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए और उनके लिए कोई सहूलियात जो है फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने जो है वो मकामी इंतज़ामिया से और हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर शहरी जो है वो सारा दिन इन लाइनों में आटे के हसूल के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर ख़वातीन की तादाद जो है वो उसमें भी इजाफा होता हुआ देखने में आ रहा है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से अपील किया कि यहाँ पर जो है वो आटे के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पर किसी भी किस्म का सिटिंग के लिए यहाँ पर इंतज़ामात किए जाए, कुर्सियाँ लगाई जाएँ ताकि जो इंसानियत का तकद्दस है उसको भी पमाल होने से बचाया जाए, ताकि शहरियों को जो है वो मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पर आटे की तादाद जो है वो उनको बढ़ाया जाए, ताकि हर कोई जो जहाँ पर आए और उनको आटा जो है वो आसानी से मिल सके। जी। काल की मंडी शहर के तमाम दाखिला रास्तों पर लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुलने लगे। गंदगी के ढेरों से उठने वाले ताफुन अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया। DC हाफिजाबाद से इलाका भर में कूड़ादान नस्ब करने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक वसीम अख्तर से। जी मलक वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काले की मंडी में, जहाँ पर लगे जगह जगह गंदगी के ढेर और इससे फैलने वाले ताफन से लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। मेरे साथ एक शहरी आए, उनसे जानते हैं कि वो उन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी देखिए, ये राह गुज़र के ऊपर गंदगी के ढेर हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ से गुज़रते हैं, बच्चे साथ में होते हैं तो बदबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे भी बीमार होते हैं, हम पे भी ये असर होता है। तो रात थोड़ी सी बारिश हुई है तो ये आप देख लें कितनी स्मेल यहाँ पे आ रही है। तो ये हम DC साहब से अपील करते हैं कि इसकी सफाई करवाई जाए और कोई इसका ना प्रॉपर को हल निकाला जाए। जी, इनका कहना है कि जी हाँ जी, इस कूड़ा करकट से फैलने वाले तफन से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारी DCO से अपील है कि इसका कोई हल निकाला जाए जिससे हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें और हमारे इलाके में सफाई का इंतजाम बेहतर हो सके। जी रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों की से मोहम्मद नवीद गुराइया की तफसील के मुताबिक इलाका थाना अरूप, ततलेआली और लुधियाना वराइच में दौरान वारदात ज्यादती का मामला। गुजरांवाला सिटी पुलिस अफसर मोहम्मद अयाज सलीम ने वकुआ जात का सख्त नोटिस ले लिया था। वकुआ जात में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दी गई थी। पुलिस टीमों ने मौसर कार्रवाई अमल में लाते हुए वकुआ जात में मुलव्वस दरिंदा सिफ्त मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त जिशान उर्फ शानी, साजिद अली और आमिर के नामों से हुई। मुलजमान ने अरूप, ततलेआली और लुधियाना वराइच के इलाकों में दौरान वारदात औरतों को ज्यादती का निशाना बनाया। दरिंदा सिफ्त मुलजमान को बामुताबिक कानून सख्त सजा दिलवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई के मुताबिक तहसील शाह आलम ताजर इंसाफ सदर जाकिर खान ने AC शाह आलम से अपनी काबीना समेत मुलाकात की और तहसील शाह आलम 4 सद्दा रोड ताजरान को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू, जिसमें ताजरान को सिक्योरिटी, बाजार की सफाई, बिजली, ट्रैफिक वगैरह। और इस मौके पर AC ने सदर जाकिर खान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पर सदर जाकिर खान का शुक्रिया अदा किया। ये मैंने स्टार्ट की, 6 बंदे मैंने अपने जेब से रखे थे, 15 लाख रुपये। तो रात को हम सफाई कर रहे थे, फिर हमारे पास वो वसाइल नहीं थे कि जो गंद वो रात को जो है ना एक साथ करते, उसके उठाने के लिए कोई नहीं था। मैं तहसील चेयरमैन जो उसके साथ उसने ताउन की मेरे साथ। बहरहाल वो कुछ बंदे उसने भी फिर बाद में दे दिए, लेकिन मैं तकरीबन 2 महीने तक हम सफाई करते रहे, पर उसने मुझे
वो गाड़ी नहीं दी, उसके जो सफाया कि सर मैं रात में तो सफाई कर लेता हूँ, पर आप इस तरह करें कि जो 3 बजे का टाइम होता है, एक वाटर टैंकर इधर अगर वो तराई करेंगे रोड के ऊपर, एक तो ये कि ये गर्द गुबार किसी शॉप के अंदर नहीं जाएगा। आप लोग जब किसी शॉप पे जाते हो तो लाजमी बात है आप सफाई देख के उसको। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शागिर्दों को मारने और हरासमेंट के अमल को रोकने और इस अमल से बच्चों में बढ़ने वाले असरात के मुतालिक लाड़काना के दी सिटी स्कूल की तरफ से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें लाड़काना के मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रिंसिपल और कराची से आए हुए मेन ब्रांच सिटी स्कूल के अफसरान और शागिर्दों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार में आए मेहमानों को सिंधी इजरक पहनाए गए और शील्ड भी दी गई। तलबा की तरफ से मुख्तलिफ टैबलो भी पेश किए गए। सेमिनार में डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स अब्दुल वहीद चांडियो, एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रार सिंध रफिया जावेद मलाह, प्रिंसिपल ब्राइट स्कूल अली गोहर सांघी ने शिरकत की। दी सिटी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम नुजहत पठान और डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स अब्दुल वहीद चांडियो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह सेमिनार डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स लाड़काना रीजन की तरफ से सिटी स्कूल में हमने किया है। हमारे कराची के जो डीजी साहब हैं प्राइवेट स्कूल्स के, मैडम रफ़िया जावेद हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो आए हुए हैं। और यह सेमिनार का जो थीम है वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो फिज़िकल पनिशमेंट होती है, जो कि समझा जाता है कि उस्ताद का हक़ है कि बच्चों को मारो, लेकिन इसकी कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं। ये हम इनको अवेयर करने आए हैं। मैडम खुद प्रेजेंटेशन देंगी कि कोई मार, वो जो पनिशमेंट है उसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये कानूनन जुर्म है। अगर कोई टीचर किसी बच्चे पर तशद्दुद करता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा कानूनी तौर पर, और उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल होगी। कैंपस में डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल लाड़काना रीजन मिस्टर अब्दुल वहीद चांडियो की कोलैबोरेशन के साथ एक सेमिनार का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड डिप्रेशन अमंग यूथ के ऊपर बात की जाएगी। और इसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों ने, लाड़काना के 30 मुख्तलिफ़ स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। मेन मकसद हमारा ये है कि आजकल बच्चों के अंदर जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन डेवलप हुआ है, उसकी वजह से हम बच्चों के अंदर, उनके उस्तादों के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर ये आगाही देना चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ एक प्यार मांगता है और बच्चे को प्यार से डील किया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से बेटर रिजल्ट्स, बेटर ग्रेड्स और बेटर अचीवमेंट्स लेकर आ सकता है। तो ये पूरी महफिल इसी नुक्ते पे मैनेज की गई हुई है। वालिदैन के लिए क्या मैसेज? इनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल हमने अपनी पेरेंटिंग जो है ना वो गैजेट से रिप्लेस कर दी हुई है, डिजिटल मोबाइल फ़ोन्स, इन चीज़ों से हमने रिप्लेस कर दिया है। तो हमने वो जो रिलेशनशिप है, जो सिंपैथी है, जो लव है, मोहब्बत है माँ बाप की और जो तवज्जो है, वो कहीं पे कम हो रहा है। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनको सुने, उनकी बातें सुने, उनके जहन में, उनके दिल में जो आने वाले हर सवाल को सुने और उसका जवाब वो दें, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया पे जाके किसी और से उसका जवाब लें। खबर शामिल करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन खैरपुर की जानिब से सीनियर डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर्स और सेकंड टाइम स्किल हासिल करने वालों को लंच पार्टी दी गई, जिसमें सबको अजरक का तोहफा दिया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत अब्दुल मजीद शेख नक्शबंदी कादरी ने हासिल की। प्रोग्राम की सदारत जनाब मियां मोहम्मद मुराद पीरजादा ने की, जबकि इस्तकबालिया कलामात जनरल सेक्रेटरी और सदारती कलामात मियां मोहम्मद मुराद पीरजादा ने अदा किए। बाग अली जलबानी ने तमाम मुअज़्ज़िज़ अफसरान को खिताब करते हुए कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स एसोसिएशन बेहतरीन काम कर रही है, हर कोई अपने फराइज और जिम्मेदारियां पूरी करे। हमें तरक्की के लिए हाथ जोड़ना होगा ताकि तंजीम और हम सब मसाइल के इंतशार से निकलकर खुशहाली और तरक्की की जानिब बढ़ सकें। सैयद मोहम्मद मुनीर शाह राशिद ने कहा कि अदारे की तरक्की के लिए तमाम निज़ाम ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं, जिसके बाद वाजिया फर्क सामने आया है। लाड़काना से एक और खबर हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख के मुताबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन चंद रोज कबल एडिशनल आईजी ऑफिस कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास लगारी के भाई गुलाम रसूल लगारी के साले सवाब के लिए लाड़काना पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने शहीद एहलकार के विरसा से ताजियत करके दुआ की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि पूरी दुनिया ने देखा कि सिंध पुलिस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद गुलाम अब्बास लगारी ने अपना फर्ज अदा करते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया। शहीद जिंदा होते हैं, जबकि सिंध पुलिस ने भी बड़ी दलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हुकूमत और सिंध पुलिस शोदा के साथ है और शोदा को हुकूमत सिंध से पैकेज भी मिलेगा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ
مصرف کی ہدایات پر پولیس افسران و ملازمان کے مسائل سننے کے لیے DPO نارووال رانا طاہر رحمان خان کی طرف سے طیب سعید شہید پولیس لائن نارووال میں دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے DSPs، SHOs، تفتیشی افسران، ٹریفک پولیس، ایلیٹ پولیس فورس، نارووال پولیس کے ملازمان نے شرکت کی۔ اس موقع پر DPO نارووال نے کہا کہ IG کا پولیس ملازمین کے ویلفیئر پر خصوصی فوکس ہے، جس کی بابت پولیس افسران سے 1 by 1 رپورٹ بھی لیتے ہیں۔ انہوں نے پولیس ملازمان کی ویلفیئر کے لیے تمام ریٹ ریوائز کر کے بڑھا دیے ہیں، جہاں 50,000 جہیز فنڈ تھا اب 1 لاکھ ہے۔ اس طرح کفن دفن بھی 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دیا۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق DPO بہاولپور سید محمد عباس کی ہدایت پر پولیس تھانہ ہیڈ راجکاں کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، منشیات اور شراب کے 2 ملزمان گرفتار، 2200 گرام چرس اور 28 لیٹر شراب برآمد، ملزمان پابند سلاسل۔ بہاولپور پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری مہم میں بڑی کامیابیاں، پولیس تھانہ ہیڈ راجکانہ کی ٹیم نے SHO شہزاد بابر کی قیادت میں شراب فروش محمد ارشد اور منشیات فروش فضل الرحمان کو گرفتار کر لیا، جن سے 2200 گرام چرس اور 28 لیٹر دیسی شراب برآمد۔ DPO بہاولپور نے ٹیم کو شاندار کارکردگی پر شاباشی دی۔ اس موقع پر DPO نے اپنے پیغام میں کہہ کر منشیات فروشوں اور شراب فروشوں کے خلاف اسی طرح کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے مزید مؤثر کارروائیاں عمل میں لائی جائیں تاکہ معاشرے کو ایسے ناسور عناصر سے پاک کیا جا سکے۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق موسم بہار شجرکاری مہم 2023 کے دوران ضلع بھر میں 15 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے اجلاس ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپھا کی زیر صدارت دفتر کی کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی، چیف آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نعیم اختر، DFO بہاولپور ہارون طفیل، ITO عبدالخالق، تعمیراتی حکومتوں کے افسران، سینئر انجینئر سوئی گیس محمد عمران خان، راشد قریشی، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں آصف اقبال، DHO ڈاکٹر خالد چنر اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپھا نے کہا کہ موسم بہار شجرکاری مہم کے دوران بہترین حکمت عملی کے تحت پودے لگائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام افراد قومی و ملی جوش و جذبے سے سرشار ہو کر اس اہم ذمہ داری کی ادائیگی میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ پودے ماحول کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں، جس سے ایکو سسٹم میں بہتری آتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک کی جانب سے ننکانہ صاحب میں ننکانہ پریس کلب کے سامنے کچہری پھاٹک کے قریب بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں صرف غریب آدمی متاثر ہوا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سود کے نظام کو ختم کیا جائے۔ غریب آدمی آٹا لینے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرے ورنہ اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیرآباد موٹر سائیکل اور وین میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ تفصیلات کے مطابق احمد نگر روڈ وڈالہ چیمہ کے قریب ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے موٹر سائیکل سوار 15 سالہ لڑکی اور ایک لڑکا موٹر سائیکل بے قابو ہونے پر وین سے جا ٹکرائی۔ موٹر سائیکل پر سوار 15 سالہ لڑکی، جس کا تعلق احمد نگر کے علاقہ پٹھانکیا چیمہ سے بتایا جاتا ہے، ہسپتال منتقل کرنے کے دوران جاں بحق ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھ سوار عبدل نامی لڑکا شدید زخمی ہوا، جبکہ وین میں سوار ابرار چیمہ سکنہ منصور والی بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ وین میں سوار دوسرے زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ احمد نگر روڈ پر حادثات کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ چند دن قبل ٹریکٹر ٹرالی کی لائٹ نہ ہونے کے باعث خانیوال کا رہائشی نتھو نامی نوجوان ٹریکٹر ٹرالی پر لدے سریے سے جا ٹکرایا، جس سے سریا اس کے جسم سے آر پار ہو گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ شہریوں نے کشمیر گجرانوالہ روڈ پر لائٹس کے مناسب بندوبست کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ ہمارے KPK کے بیورو چیف کے مطابق قومی وطن پارٹی کلاس 4 LRH مرکزی سراپا احتجاج ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں پشاور شہر کا اور بلکہ پختونخوا میں سب سے بڑے ہاسپٹل LRH میں، جسے ریڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کلاس 4 تمام عہدیدار کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں اور سر پہ احتجاج ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زما وارث خان نوم دی، چیئرمین صوبہ خیبر پختونخوا کلاس 4 ایسوسیشن۔ نن چې دا کوم احتجاج دی په LRH کې نو زمونږ مختلف مطالبات دي چې په هغې کې سر پیرس مطالبه زمونږ دا ده چې څنګه
टी आई ایکٹ چې کوم دی په غونډ پاکستان کې د هغې خاتمه شوې ده. دغه شانتې د ایم ټي آی ایکٹ دلته کې ختم شي. په سرکاري هسپتالونو کې چې کوم پرایویټ منیجمنټ دی د دې پرایویټ منیجمنټ خاتمه دې وکړي شي او دلته کې د سرکاري منیجمنټ تعینات کړي شي. احتجاج به کمې پورې جاری وي؟ احتجاج به زمونږ تر هغې پورې جاری وي چې تر کومه پورې زمونږ جیز مطالبې حل شوي نه وي. خو پرایویټ منیجمنټ سره به چې کوم دی لکه موږ نه کینو، موږ چې کینو نو سکلی هل چې هغه ګورنمنټ چې کوم دی لکه او د ډي جی هل چې هغه ګورنمنټ د موږ به هغې سره مذاکرات کوو. د دې نه علاوه موږ دې سره مذاکرات چې کوم دی لکه نه کوو. ایسوسیشن کا سینئر نائب صدر ہوں. جو آج ہمارا احتجاج جاری ہے یہ پرائیویٹ مینجمنٹ جو آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بیماروں کو بھی تکلیف ہے، سخت تکلیف ہے کیونکہ پرچی نہیں ملتی ہے. لینے کے ہم کہتے ہیں کہ سارے اسپتالوں میں ایم ٹی آئی ختم ہو گئی اور ادھر بھی ایم ٹی آئی ختم ہو جائے تو ہمارے پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. اور میں کرسچن برادری جتنی ہے ان کی نمائندگی کر رہا ہوں یہاں. اور یہ جو ادھر آج ہمارا احتجاج ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے کم از کم 15 سے 20 لوگوں کو انہوں نے 2001 کے اور 2002 میں وہ بھرتی ہوئے ہیں ان کا سارا پرانا ریکارڈ نکال کر ان کو ڈائریکٹ ٹرمینیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ جب تک ان کی بحالی یہ نہیں کرتے ہیں ہم اسی طرح احتجاج جاری رکھیں گے. میں 2 چھٹیاں نکڑے ہوئی دائی په وجه باندې ټمران بابر ټرمینیټ کړو. ما درخواست میں ورټړې نو زما سره مړ شو کور کې. اسٹاف والوں کے ساتھ بہت زیادہ ذاتی ہو رہی ہے. چاچا ہم لوگ کرسچن لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ بہت زیادہ ذاتی ہوتی ہے. پلیز سر آپ لوگوں سے یہی ملتا ہے کہ یہ جو احتجاج کیا گیا یہ پرانے لوگ جو انہوں نے نکالے ہیں ان کو واپس لے کے غریب گھرانے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے احتجاج کیا جائے. اور یہ سب جو ہے نا ہم ایک بہن بھائی ہیں، ایک کمیونٹی والے ہیں ہم لوگ. ایک ٹرمینیشن انہوں نے نکالا ہے. میں نے 2 دن میں نے چھٹی کی تھی. کیوں چھٹی کی تھی؟ سر فوتگی ہوئی تھی نا میرا سالہ. میں نے ہیڈ کو اطلاع بھی کی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے میرے پیچھے جو ہے نا شکاس نوٹس نکالا. جب میں نے شکاس نوٹس کا جواب لکھا تو اس میں ایس ڈی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تم شرمندے نہیں ہو بلکہ بے شرم ہو. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.